هراك نيسوه الصلاة أكا زكاة الفطر هركه يكيس قالوا كنوغنا أكا إسان بلبلا من نمادي في قرارنا نانيه كأني في جان كن مؤمر كنا هنجر وان ديفوهن كيسان أمتا دفو سرسو قبدن አሁን ያልኩትም በአማርኛ ዘካት አልፈጥርን በተመለከተ ወደዚህ ወደ ስቴዲየም ከመጣን በኋላ እየሄዳችሁ ብር ነው እየተሰጠ ያለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አግባብ አይደለም። ሳትሰግድ በፊት በመሳኪኖችና በፈቀራዎች እጅ መግባት አለበት። አንተ አሁንም እዚህ ከደረስክ በኋላ ለአንድ ኮሚቴ ወይም ለመጅሊሱ አመራር ብትሰጥ በመሳኪኖች هاي وعليكم السلام. السلام. خيرا. الحمد لله. sebuah sahani kasih. Pak, kau tu sih kasih kau. Sekarang kan. ويا هراك نيسوه الصلاة أكا زكاة الفطر هركه يكيس قالوا كنوغنا أكا إسان بلبلا من نمادي في قرارنا نانيه كأني في جان كن مؤمر كنا هنجر وان ديفوهن كيسان أمتا دفو سرسو قبدن አሁን ያልኩትም በአማርኛ ዘካት አልፈጥርን በተመለከተ ወደዚህ ወደ ስቴዲየም ከመጣን በኋላ እየሄዳችሁ ብር ነው እየተሰጠ ያለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አግባብ አይደለም። ሳትሰግድ በፊት በመሳኪኖችና በፈቀራዎች እጅ መግባት አለበት። አንተ አሁንም እዚህ ከደረስክ በኋላ ለአንድ ኮሚቴ ወይም ለመጅሊሱ አመራር ብትሰጥ በመሳኪኖች